हाँ जी गाइस, अभी मैं आया हूँ कमला बीच पे। कमला बीच के ऊपर भी आज फेस्टिवल है, तो मैं सोचा कि आज आपको कमला बीच का फेस्टिवल भी दिखा दें। तो अभी चलते हैं आगे फेस्टिवल में और बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो गाइस ये है कमला बीच, ये भी पॉकेट टाउन में ही है। कमला बीच पे मेरी आज पहली वीडियो बन रही है।สุดท้ายเราเป็นโรคไม่มีเพื่อนนะแล้วก็ดีเดี๋ยวคนจะติดนะครับขอบคุณมากครับเจ๊โอ้จบสนุกนะครับขอให้ท่านที่เดินทางกลับเดินปลอดภัยนะครับเดี๋ยวฟังต่อจากน้องๆเรานะครับดูนานๆนั้นอาจารย์จะร้องเพลงนะครับ
ยิ้มได้ไม่เป็นอย่ามาเล่นนี้ เล่นดูโค้ชไอ้ผู้เนี่ยมันเจ็บวันโค้ชไปกันเลยนี่ตายคนนี้เลยนี่เล่นเลย ว่าไอ้ที่สั่งนี่มันคือ เป็นก็อย่างตัวเองเนี่ยผู้หญิงหวานเลยเจ้าไอ้เนี่ยได้มาใช่ใช่ว่าเป็นเนี่ยเราเก็บเนี่ย हाँ जी, तो गाइस ये था जी फेस्टिवल आज का। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया या फिर यहाँ पे रश नहीं था, तो यही तक ही था। ये है कमला बीच, और जब भी आप यहाँ पे आएँ फुकेट में तो लाजमी यहाँ पे आइएगा। जगह भी बहुत खूबसूरत है, साइड पे बीच है और साइड पे मार्केट है। तो चलें, आज का व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म हुआ। टेक केयर, बाय बाय।